हेलो सांग माने देखंतु हमर घर चारिपटे केमती जंगल हेची ए देखंतु 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 चारिआडे मोबाइल टा बुलेउची जंगल ही देखा जिवो ए देखंतु आ बसिची मु मझिरे। हेलो गाइस नमस्ते केमती अछंती समस्ते मु तो बहुत बढ़िया रही आज टिके आसी जंगल रे बसिबा पाई आसीचु प्रिंस बेटा सहित से सियाड़े बुलुची मोबाइल देखुची आ मु बसीची इछे जंगल मझिरे देखंतु चारिपटे केवल जंगल। डर लगुच कि डर लगुच कि डर लगुच कि समस्त को मते तो डर लगुनि आमको डर लगुनि जानी कौन पाए आमे बा जंगल रे जन्म हेचु आउ केंती डरिवो सो छतु छतु सीजन चली जंगल छतु ये मिल आम जंगल रे बहुत सारा गदा गदा छतु मिल बास क्या दरकार कहे पठेदेवी आड्रेस देवे से आड्रेस रे मुझे पठेदेवी आला छतु खोजी आई तो हालिया हेली टे बसी मुला छतु देखेबी मु तो देखंतु एंती छोट छोट छतु एटा ए देखंतु देखंतु सांग माने छतु देखंतु एटा आमे कहबू आम गाँव रे एटा कौन कहिबे ए छतु को काडा मिलिंगा कहिबे काडा मिलिंगा आम भाषा रे कहिबे काडा मिलिंग छतु आपण माने कौन कहिबे कहिबे कमेंट बॉक्स रे एटा जो खुद छतु ना कौन कहउछंती देखंतु ए देखंतु खुद छतु केते सारा फुटी ये देखंतु केते सारा ये खुद छतु एमती छोट छोट हुए सेटा पाइचु आमे बहुत सारा आज मस्त रोषे हम छतु तरकारी हम ठीक अच्छे आबे हम कौन से बाटी छतु हम बाटी छतु भी हम एबे छतु दरकार कि छतु छतु दरकार ले कहिबे कमेंट रे क्या छतु दरकार देखुछंती केते जंगल ए देखंतु पूरा चारिपटे जंगल जंगल ये आमे बुली बुली छतु खोजुचु छतु 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 बाटी छतु देखिछंती आपण माने छतु 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 एडी बा एंती एंती फुटिबो एटा छोट छोट हम ये देखंतु छोट छोट हम ये बहुत सारा फुटी बहुत सारा छतु फुटी किए खाइबो छतु 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 ए देखंतु एडी 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 एमती सब फुटिबो एटा कहीं देखा जाउची ना देखा जाउची ये देखंतु एमती एमती फुटिबो एटा खुद छतुटा एमती बाहरिबो जंगल रे एबे तो बहुत सारा कंधमाल रे हमर छतु मिलिबो ता टेस्ट टेस्ट रंग बेरंग छतु जाक पेड़ अच्छी
ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ଡାକୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ 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 କିଏ ନେବ ଛତୁ 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 କିଏ ନେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତୁ ନେବ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତୁ ନେବ କି ଛତୁ ଛତୁରେ ଛତୁ ଆସନ୍ତୁ ଛତୁ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଛତୁ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଛତୁ ଖାଇବେ। ଓ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଏମିତିକିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିନଥିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଛତୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ଆମ୍ବ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ବି ଶାଗ ପନିପରିବା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ। ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଆଇ ଲଭ୍ କନ୍ଧମାଳ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆମ ଗାଁ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି। ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ବାହାରେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ସାଉଣ୍ଡ, ସେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାଉଣ୍ଡ, ହର୍ନ, ପେଁ ଫଁ ଫେଁ ଫାଁ ଏ ଜିନିଷ ଜମା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି ଯଦି ଯାଉଛି ତ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ବାହାରେ ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ବସ୍ରେ ମାନେ କାର୍ରେ ହଉ ବସ୍ରେ ହଉ ଯାହାରେ ବି ହଉ ଗଲେ ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବାନ୍ତି କରି ମାନେ ଏଇଠି ବସିଲି ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିକି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍। ତ ମୋତେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଗରୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଏରିଆରେ, ଆମ ଜାଗାରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେହେରା ଦେଖିକି ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଆମ ଗାଁରେ କନ୍ଧମାଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚଳିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ସାନବେଳୁ ମାନେ ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ଫେଁ ଫାଁ ଆଉ ଭିଡ଼ ଗହଳି। ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବିକଜ୍ ଆମକୁ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ୟାର ଏଇଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଆଉ ଖାଲି ରହିବେନି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଦେଖିବେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ପୁରା ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସେମିତି ହେଇକି ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କନ୍ଧମାଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆମର ପାଖରେ ହେବ, ଗୋଟେ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ। ଆମେ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା ସେଇଟା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି। ହଁ, ତ କିଏ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ।
आउ केमती लगुच कहे कमेंट रे। तो ये जंगल देखिकी ये सब एरिया देखिकी आपण मन केमती लगुच निश्चय मो कमेंट रे कहतु। भल लगुथिबो कहीं आपण माने केबे देखि नथिबे एंती जंगल एंती प्लेन एरिया सुनसान एरिया। तो निहाती आपण मानू भल लगुथिबो। मु जानि आपण मानू भल लगुच कि न लगुच बट कमेंट रे निश्चय जणांतु भल लगुच कि नै। सुनसान एरिया भल लगुच ना सर माने साउंड एरियाटा भल लगुच मते निश्चय कमेंट रे कहतु। आउ किंतु ए जगह सब कुछ आपण माने फ्री रे पाई परिबे जहाँ भी चाहिए सब फ्री रे मिल आपण मानू। बास सेटा ही बड़ विषय। परिबा हो जहाँ भी हो मांस माछ मांस को छाड़िले मांस भी आपण मानू फ्री रे मिलिबो। माछ मांस भी फ्री रे मिलिबो जदि सेमती पाइथिले। ये जो जंगल मांस काटिथिले सब फ्री रे मिलिबो। आउ सेमती अति कम माछ मांस फ्री रे मिले। आजकल तो लोक मान चालक भी हो गले किंतु परिबा आपण मानू सब माहालिया मिलिबो आउ सस्तारे भी मिलिबो फ्री रे भी देबे। आउ आंब तो आपण माने जानि छन्ते अवेलेबल आंब कंधमाल रे। बस आपण मानू किछि करिया पड़िबोनी। बस आपण माने जिबे जंगल बैग धरिके नहीं पळे आइबे। जोटा भी आंब आपण मानू पसंद लागिबे बैग रे धरिके आसे बस खाइबे। एंती फ्री जिनस सब मिले हमर कंधमाल रे। बस टिके मेहनत करिया पड़िबो जंगल जीवा पड़िबो आ नहीं आसिया पड़िबो साग सब जिनस तो भल लगुच। आउ निश्चय आपण माने भी कमेंट रे कहंतु केंती लगुच हमर जंगल एरिया। तो ठीक अच्छे सांग माने वीडियो को मुझे रखुची। आम टिके आउ काम अच्छे छतु खोजा आसीलु जेहेतु छतु खोजी आ मु वीडियो पोस्ट करी केते छतु पाइलु कौन मु देखेबी आपण मानू। ठीक अच्छे तो टाटा बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ।